हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सब लोग कैसे हो? आई होप कि अच्छे हो, ठीक हो। तो गाइस, आज का ब्लॉग में मैं हिंदी पे बात कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग जाएगा आर्यन ट्रुम्पा। तो गाइस, पहले बताते हो, जो लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हो, वो हमारा फेसबुक पेज का नाम है आर्यन रूपा नॉर्मल लाइफ शेयरिंग, उसको फॉलो कर देना। और जो यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब का चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, रात को आर्यन निकाल गया और मैं अभी जा रही हूँ गाड़ी लाने के लिए बोगुला पे। तो चलो, आप लोग भी चलो हमारे साथ। तो गाइस, आर्यन रात को निकला था 10 बजे। तो उतनी रात को ऑटो टोटो नहीं मिल रही थी, तो वो स्कूटी लेके स्टेशन तक गया। बोगला पहुंच भी गया। अभी पैदल जा रहे हो क्योंकि ऑटो इधर तक नहीं आती है, तो पैदल मुझे जाना पड़ रहा है। गैरेज गैरेज के सामने आ गया और मेरी गाड़ी ढूंढना पड़ेगा। तो चलो ढूंढता। तो गाड़ी रखो, देखे गए। तो गैस, आर्यन थोड़ा सैड था बोल के मैं वीडियो नहीं किया उस टाइम, और वो भी मना कर रही थी कि वीडियो मत कर। ও উল্টে গেছে একটুখানি ঘুরাই ঘুরাই দিলে হয়ে যাবে না মনে হয়। तो गाइस, आर्यन ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिलती है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ घूमती है जो लोग की पीने वाला है उसके पास से पीती है, मतलब पैसा उड़ाती है। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ घूमती है। जब से वो वीडियो नहीं छोड़ती है तब से मेरा डाउट था, और डाउट काल में फाइनली क्लियर किया। तो अगर मैं ये बार पे नहीं आती तो मुझे दिखाई भी नहीं चलती वो क्या करती है मेरी पीठ पीछे, तो मुझे दिखाई भी दिया। और कल रात को वो निकल गया और कॉल नहीं किया मुझसे, बात भी नहीं हुआ। मैं बाद में उसको बात कर लूँगी। उसकी फैमिली वाले से बात हुआ। मैं बहुत जल्दी उसकी फैमिली के घर जाने वाली हूँ। बहुत जल्दी जाऊँगी उसके फैमिली के घर, जाके आप लोगों को सब कुछ बताऊँगी। तो इतना बिगड़ जाएगा, 2.5 साल में इतना बिगड़ जाएगा, कभी पता नहीं चला था कि इतना। तो गाइस, घर में 1-2 घंटा रुकने के बाद फिर से बोगुला जाने के लिए निकल गया बाबा को लेके, क्योंकि मेरी जो बैंक है बड़ौदा बैंक बोगुला, उधर जाना पड़ रही है अचानक। तो बाबा को लेके जा रही हूँ। গাইস, বাড়িতে এসে দেখি পার্সেল এসছে। তো রিয়া রিসিভ করেছে। রিয়া দেখছে ভিতরে কি আছে, আমিও জানি না কি আছে। আমি তো সবে বগুলা থেকে আসলাম বাড়িতে। তো রিয়া এটা খুলছে, দেখা যাক কীভাবে খুলছিস। ও দাঁড়া, দেখা তোরটা না। রিয়া আমাকে ডিম ভাজা করে দিচ্ছে। এই যে আমি খেতে বসেছি আর আমার জন্য ডিম ভাজা করছে। তাও কিসের জন্য? মোবাইলের জন্য। বলেছে ডিম ভাজা করে দেবো। ও হ্যাঁ, বলছে আমি তোমার ডিম ভাজা করে দিচ্ছি, তুমি আমাকে একটু মোবাইল দেখতে দেবা। ও রিয়া খুব ভালো রান্না করে। গাইস, রিয়া ডিম ভাজা করেছে, দেখো। এখন আমি খাবো পানিপুরি, ফুচকা। তো ফুচকা খাচ্ছি, এই দেখো। হিন্দি পুরো মিক্সিং করে ব্লগ বানায়। আমি তো হিন্দি বলিনি। পানিপুরি, হ্যাঁ দেখেছো কেমন করে বলছে, দেখো। তো চলো ঝটপট খেয়ে নিই, নাহলে নরম হয়ে যাবে। থাকবে না, নরম আর হবে না। তো গাইজ, আমি ব্লগটা এন্ড করতে ভুলে গেছিলাম, শুয়ে পড়েছিলাম, কারণ সারাদিন ভীষণ ধকল গেছে। আর সকাল থেকে মানে দুবার বগুলা গেছি, একবার বাবাকে নিয়ে গেছি, তোমরা দেখতেই পেলে ভিডিওতে। তো ভীষণ মানে খুব কষ্ট হয়ে গেছে। তো এই ব্লগটা আমি কিছু হিন্দিতে বলেছি, কিছু বাংলাতে বলেছি। হিন্দিতে এর জন্য বলেছি যাতে মানে আরিয়ানের বন্ধু বান্ধব দেখে, যার জন্য মানে ওখানেও যারা আছে, হায়দ্রাবাদেও যারা আছে তারা দেখবে, তার জন্য কিছু হিন্দিতে বলেছি। মানে মেন হচ্ছে আরিয়ান বুঝতে পারবে, তার জন্য হিন্দিতে বলেছি। বাংলায় বলেছি কারণ যেহেতু আরিয়ান তো এখানে নেই, তো আরিয়ান যখন এখানে থাকে তখনই আমার হিন্দিতে কথা বলতে হয়। যে আরিয়ান বাংলাটা বোঝে না, তার জন্য আমাকে এই হিন্দিতে কথা বলতে হয়। তো আরিয়ান নেই, যার কারণে আমি বাংলাতে কথা বললাম। তো এখন আমি কিছু হিন্দিতে কথা বলবো, যেটা আমি আরিয়ানকে বলতে চাইছি। তো তো গাইজ, আরিয়ান চলে গেছে হায়দ্রাবাদ কালকে। আর
1 মাস পরে আমি যাব। এখন আমাকে এখানেই থাকতে হবে, মেয়েকে নিয়ে যাব, মেয়েকে সাথে করে নিয়ে যাব, ওখানেই সেটেল হয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা আছে। তো এখন আমি হিন্দিতে বলি, কারণ আরিয়া এই এখন যা বলবো সেগুলো আমি আমার হাজব্যান্ডকে বলবো। तो आर्यन जी बहुत मिस कर रही हूँ मैं तुमको, ठीक है? खुद का ध्यान रखो, अच्छे से जॉब पे जाओ, काम करो। आई होप कि तुम अच्छे रहोगे और तुम खुद का ख्याल खुद रख सकते हो। बहुत अच्छे से रहो, ध्यान से रहो। तो चलो আর কিছু বলবো না। আজকের ব্লগটা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা প্লিজ কমেন্ট করে জানিও, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में আবার আসবো তোমাদের সাথে কথা বলতে। ততক্ষণে চলো বাই, गुड नाइट।